よう、元気やったか? Who's he like talking to, by the way? I figured it was Nobuchina, but you never know, man, with the skeevy business. すまんの、わざわざ呼び出して。 Where are they? Wait, they're just like on the roof of. Oh, wait, is this a roof? Yes? No. Whatever. 飯食ったか? I haven't. この前の話だが。Uh-oh. ああ、うちに来てもらえるって話か。よっしゃよっしゃ、来てくれるか。いや、私は家に残る。お前の家はな、ちょっと遠い。It's kind of far. 車手配したるわ。No. いいんだ。私の将来は私が決める。Dude. 私は地元が好きなんだ。そうか。I'm just like, oh my god. Just back away. Okay. Anyway, just. いい根性しとるわ、自分。Dude, she's got the most guts out of anyone in the group. ノラと王女と野良猫ハート2。Let me tell you what, dude, last time was so serious. Okay. Well, we're just. God damn it. Oh my god. もう疲れた。Are we gonna get to see everyone in this fucking outfit? ノミオちゃん、頑張ろう。もう少しでジュリエットちゃんに会えるから。Considering we're all sperm, you know, like we were all given the role of sperm, I imagine we're all gonna be wearing the same outfit. だが、こんなに疲れたら、もう死んでしまう。As I suppose. 私たちは極めて情報量の少ない生き物だ。What does that mean? おらおら Oh, cause お前らもともとしてっと乗り遅れるぞ I get it, cause sperm. ジュリエットと面会できんのは一人だけなんだぜ This is actually the stupidest thing ever, though. Oh my god. Fucking Koki in the goddamn sperm outfit. ロミオ C が死んだ。It's just the weirdest thing. 私たちはちょっとの刺激で命を落とすデリケートな生き物ですから。Dude, even if you expose yourself to any sort of air, you just die. How do we all fit in her fucking room in these giant ass sperm outfits? ノブチナさん、大根。Ham? Wait. 頑張ってるのに。I want some ham. 主役が大根。Oh, that's what you meant. Okay. この着ぐるみを着て動くのは至難の技だろう。Dude, look at it. 井田さんは走っていたわ。It's massive. Well, it's also コ Koki. ツつかめばいけるぜ Oh, he's fully adapted already. 生士としてうまく走るコツってなんすか？ I never thought I'd ever hear that sentence. 主役感が足りないので。I can't. ノブチナさんのセリフに。はいどうも、主役です。私が主役ということだけは今日は覚えて帰ってください。What? を追加します。Because they won't know otherwise. 私の大根さはさらに際立つ大根ゼリフ。稽古場を取ったり箱を決めたり照明や音声さんを決めたりと思ったよりやることの多いお芝居作り。 That's a lot of work. Of course it would, you し know. かしそれらも学生という空間の中でまた仲間たちの助け合いもあり。 I feel kind of, you know what? If I had a play where it was Romeo and Juliet but with a sperm and an egg, man, I'd be okay 文 with it. 化祭の準備は着々と進んでいました。 Yeah. おいこれどうすんだよ That's so wacky. こっちにつけてくれ Oh? It's huge. 暗転中に入れ替えんのか What are they like giant lights? What? 諦めてずっとお腹の中にしようぜ Oh.
6メートルのエンジェルマシンはできてる？ Sick. Oh my god. はあ？んだそれ。 What is that? 注文したでしょ？巨大な天使が降りてくるのよ。You just ordered a giant angel. They said they can make one for us if it's like 6 centimeters, not meter. 見えないでしょ、小さかったら。Does it need to be that big? Is it that important? そもそもその天使は必要か？ I don't think we do. 音だけにしましょ Like う。ちょっとウォシュレットの効果音は？ washlet. おーい、なんでトイレのシーンがサバンナのシマウマの効果音になってるんだ。Asking the real question. ねえ、照明が足りないって。 Why? 去年先輩たちが打ち上げした時壊したって。 What? Fucking dicks. おいおい、マジかよ。 I ち swear ゃ to んとし God. てくれよな。We need this to get off without a hitch. Oh, 照明 oh no. 蔵にあるやつを使え。 The backup. Well, you got one? Okay. うわー、これだこれ。 It's just a massive thing. 昔映像会社が倒産した時に引き取ったものだ。 Oh, well, I guess it's useful now. Thank you so 持って much. いけ。 Hooray! That settles that. ノブチ、ありがとうってよ。 Just grumbles. そうだよ、お父さんなんだから。 He is not my father. 父親ではないんだが。 See, we're improving. We're improving because before she said he's not my father at all, but now she's working up just ever so slowly. 少しも礼を言う。みんなにな。 All right, Nobuchina. うん。それでいい、バカ娘。みんなが芝居に向かって前進している頃、 It's just their relationship at this point. Oh, できたわ。 what'd you do? 28分40秒です。 What? What? Under 30 minutes? ほとんど完成じゃね For what? マジっすか？ What happened? よし、これで。 Oh God. パトリシアさんとノブチナさんが書いた命の話が出来上がるのです。 Oh, was that like the time it took to like actually do it? Okay, sure, whatever. ノラと王女と野良猫ハート2。 Well, that's a slightly different transitional screen, I suppose. I'll like to see it. Oh God, why are you here? Why are you creeping? He's literally peeking from the window. That's Oh. 人形ね。喧嘩に負けたらしまいっつうか、理屈じゃない。舐められたらしまいや。Dude, they got a way better office than we do. Because they actually have an office. 戦闘力。それがやっぱり一番魅力っつうか基本で。やられたらやり返すっつう今までの積み重ねが一番大事でな。Sure. 親分、お茶入りました。Dude, even his subordinates look even fucking scarier. ああ、熱いのにしてな。What the shit? How can we even do anything? Copying machine. 人数分多いか。 Every time we come in here, I see like the food and I just get レ hungry. スないな。みんな働いてるか。Uh, ああ、やっぱ職員室の使うか。 oh, you notice the. Oh, それはほとんどなかった家からの着信でした。 oh, she's getting a call. Oh, what does this mean? Hold on. 失礼します。今日はお話が。Oh. ん？ Oh! You're the I would imagine you're the ever elusive sister, huh? うちの組長が。 Wait, what was the what? Nobuchika. Okay. I've committed it to memory. 関係ないのでお引き取りください。ですが。But 不法侵入でいくらでも訴えますよ。 oh my God. Hold on, hear us out. He's gone. Just all you needed to say.
Jesus. Settle down there. Okay. Alright. So, we finished making most of it. あとは細かいのが中心だな。 Yeah, I think everything's going smoothly. 100均で物買いすぎたな。Too much. Seems like we're almost done, huh? お二人とも大変です。 Oh, that's not what I want to hear, Fluky. Fluky, oh god, the クラス music. の出し物を見に行くと、それはひどいありさまでした。 Wait. No. 芝居で使われるものは大道具小道具含め壊され、 Whoa! Those fucking assholes. 明らかに人の手が加えられているというのは誰が見てもわかる光景でした。 Like you can always tell when it's like actually premeditated, like that they wanted to do that. What the hell? ざけんな、マジかよ。 Oh, I'm basically pissed. 誰だよ。せっかくみんなで作ったのによ。 Yeah, you can already. 鍵、最後持ってったの誰だよ。 I mean, we already know. 私です。 No, you leave Fluky alone. んだよ。お前自分のクラス疑ってんのかよ。 She's the most innocent one of all of us. そういうわけじゃねえけどさ。 If you even blame Fluky, I will personally murder you. 鍵はちゃんとかけたんですが、すみません。もしかしたら忘れてたとかあるかもしれません。 That's not the case at all. 壊されてたんだからよ。 Yeah. 田中じゃねえだろ。自分で作ったもん壊したりしねえだろ。 Unless you're just really fucked up, I guess. But like they had to have broken in. Do we check like the doors to see if I mean they wouldn't leave it completely. I don't know. Oh, that's after all our work. 泣くなよ、女子。 Feels bad. 無理だよ。こんなの。 Nobuchina, ああ、 for now, I'll go to the staff room. 待てよ。もう一回やり直そうぜ。これで犯人探し始まって全部止められて中止になったら意味ないぜ。 And like I feel like most of the suspicion would go on Fluky because that she had the key last. のぶちなちゃん、どうしよう。 And I'd rather not have that happen. It already almost sort of お happened. 前が作った衣装もダメになったか。 Oh no, that'll be the last straw. Oh no. Oh, Yuki's soul costumes were in ruins. 命を大切にしないやつだな。大丈夫だよ。また作ればいいんだし。 I hope they're like actually just shitty because we had to do it super fast. それに一回作ってるから次はもっといいのができると思うから。 You want to make better ones, Fluky? Come on, these were already perfect. すまん。みんな作業はそのまま続けてくれ。 Oh, Nobuchina's not happy. Oh God. Yeah, she's gonna take care of some business. クズが。 Hey, Nobuchina, stop that. No, keep doing it. 何が？ What do you mean, what? Your hands are covered in blood. God damn! She was beating their ass that hard? こいつらがぶつかってきただけだ。 Okay, but hold on. Nobuchina! Jesus Christ, woman. You promised that you wouldn't get your fists out until it was over. Say something. 悪い。私の責任だ。 It's my fault. It's just... That's not the point. You're not alone anymore. 抜いてよかったこともある。 No, there isn't. 代わりに得たものがある。 Nobuchina! なんつってた、こいつら。 Koki, that's not the point right now. やっちまったもんは仕方ねえだろ。 Yeah, it's done. What's the point in screaming at her for it? で、なんつってたんだよ、こいつら。
if they actually like give us some information. 金もらってたんだと。Uh-huh. Uh-huh. どこから？ これから先、お前たちは口も手も出すな。Okay. おい、なんだよそれ。Don't Nobuchina! いいからいいから。お前たちは文化祭に集中しろ。 Come on, Nobuchina. 安心しろ。あとは私に任せておけ。 Like, we as the audience probably already know who did, you know. Okay, it's not a laughing matter. I found this out later, but the props were broken by punks who were paid to do it by people in a rival house to Nobuchina's. That's why they were outside the school. I guess they didn't do it themselves, though. ノブチナちゃん、今日も来てないですね。 They just had other people do it for them. What kind of shit is that? I guess they just didn't want their hands dirty on this. Yeah. It's a small town. Rumors spread quickly, whether they're true or not. あいつ、何マジになってんだよ。 That's definitely, Oh god, the music. While I was walking down the hallway, I saw Nobuchina for the first time in a お while. い、聞いたぜ。お前んとこのクラスのやつ。 How we got fucked? あれやったのさ、あいつ絡みなんだろ？ Okay, don't even with me. They asked me about the incident that day. すまん。 Don't even with her. まさか学校のやつにまで手出すとは思わなかった。一応言っとくけどさ、俺ら関係ねえから。Oh no. 悪い。 Everyone just separates from us. Oh, come on, Nobuchina. Don't apologize so often. If you apologize, we'll forget why we're even doing this. そうだぜ。俺らのクラスがいいって言ってるからいいんだよ。Yeah, it's fine. It's not fine, but... それによ、お前ら関係ねえだろ。 Oh, Cookie got super mad. あるよ。同じステージでやるんだよ。Uh-huh. What is it to you? 自分じゃどう思ってるか知んねえけど、やっぱあんたはヤクザなんだよ。わかっただろ？ Of course she does. What? What? I'm just so upset. She's on her way back from shopping. ノブチ？ Huh? ああ。どうしたんですか？ A lot of things. いや、別に。 Things that she will not disclose. 言いづらいだけだ。どこ行っても、ちょっと言いづらい。 Well, うん。 it's 帰りましょう。今日のご飯は、 oh, the one place she won't feel awkward though is with us at home, my home. あいつが10年いない間、私は勝手にやってきただけだ。なのに周りが、それはすごいとか、普通はできないとか言う。Mm-hmm. 私は当たり前だと思ってやってきただけだ。にもかかわらず、周りはどうもそうではないらしい。 There's a limit with what you could do with such power, right? 家族だというのなら、担がないでもらいたい。ただ当たり前だと、それだけでいいはずなのに。Hmm. すまん。変なことを話した。 This round's like super, like, serious. Or, I mean, it's got its fun points, of course, but like, it's very, it's unexpected, to be honest. いいえ、健康なことです。誰かに話をするというのは。健康か。 Especially with Nobuchina, I guess because, you know, you gotta deal with the Yakuza and Yakuza politics and, you know, all that sort of stuff. Just pertaining to Nobuchina, I guess it would be serious. Especially in her entire family situation. And I mean like Yakuza family and family. Ah. Huh? おーい、ヤクザの娘や Yakuza girl. バカ、朝原。ーい。聞いたよ。手あげたんだって。
Uh-oh. 約束破ったってことじゃん。 Yep. 無視っすか？ちょっと Yuki's not happy right now. めっちゃ落ちてるな。近づくとぶん殴られっぞ。 No, she won't get punched. Impossible. あー We're just shouting at the sky again. It's like, what is she doing? 空と話してんの？ああ。下向いて。つうか学校中でもう有名だよ。Always has been. ああ。どう思ってんの？何が？Hmm? 自分のこと。Ooh. That's a question. さあ。私が浪人した時、野淵は私に言ったよね。いいじゃん一浪でって。一年長く遊べるじゃんって。That's like bright side thinking. 軽く言ったよね。正直ムカついたよ。It's like it's like bright side thinking, but like disregarding how it could upset someone. そういう時って正しい側にいる人たちは言い放題だよね。何言っても正しい側にいるんだから正しいよね。It's easier to say that when you're not in that position. 絶対負けない戦いだし、気持ちのいいお説教だよね。Kinda. That's how. こっちがどれだけ惨めか知らないでさ。ああ。私、今の自分は正しいって思ってる。The positions have reversed. みんなに応援されて、何クソって学校入って正しいって思ってる。正しいって自信ある。だから今の私は超強いところから物を言える。That's growth. 弱いものガンガン殴っていける。No, we don't want the fists out. だから私、自分がされたこと棚にあげて言うけど、絶対言い返せないところから言うけど、Damn. 約束破ったよね。And you don't break promises. 殴ったよね。その辺のチンピラ殴ったよね。To be fair, I feel like most people would too, 手 but あげちゃダメって約束したじゃん。また明日な。 wow! 逃げんな。 Just grabs her by the scruff. 野淵のそういう変に話さない男気みたいなの意識した行動分かってるつもりだけど、やっぱ我慢しなきゃいけない時はしなきゃいけないと思う。 But I could get why she did it. いつまでも子供のままじゃいけないと思う。 Oh, 今あまり話しかけない方がいい。 she is, and she's shouting at you. 私は言っちゃいけないことを言うと思う。 But you're not in the position to talk. わかるんだ。心がトゲトゲしてる。 Alright. いいじゃん。言いなよ。 Oh my god. いや、無理だ。言わないし。 That 言っ was ちゃい like けな a いし。 that was like a fucking do it. Fucking say it. 聞きたい。 Oh. 言わない。 Oh. 聞きたいっつってんじゃん。we're not leaving this spot. あのな。お前にな。お前に何がわかるっつんじゃボケー。うーわー、うるせえしー。そんな身も蓋もないこと言われても知らないし。浪人とヤクザは違うだろボケー。女子ってとこは一緒でしょ。友達って意味ではもっと一緒でしょ。 It does it though. だから中学浪人とヤクザは違うだろ。一緒だよ。 It's the same. I feel like well, 違う。 I 違わない。 don't know, Yuki. It's うん。いいよ。
いいよ。肉食べたいです。 Just derail completely. 私も食べたい。バカ。You good now? 野菜も食べたいです。I don't. I just want the meat. つか野淵のヤクザ言葉久々に聞いた。Is thatはず。is that really Yakuza-ish? だる。 Okay, just leaves. The hell? I'm here too. She's totally fine. お肉とお野菜ですね。わかりました。 God, the whole gang's here. Wait. 悪かった、パトリシア。荒らされたのは私のせいでもあって。え？全部ノブチナさんのせいじゃない？おいおい、ストレートに言うなよ。みんな思ってることをスッと言うなよ。Patricia thought, what? I thought it was all your fault. 冥界の人は違うな。私の妹は空気は読まないぞ。Well, she doesn't know no words yet, or like life. むしろお前たちが読めと言わんばかりだ。誰が壊したのかはっきりと知りたいわ。So that we can destroy them. Jesus. で、リベンジとしてその人を燃やすんだよね。Who can win, one Yakuza clan or one very angry princess? Who could literally kill mankind? ダメダメ、手あげるよりダメですって。No, disintegrate them. 大丈夫だ。あいつらには弁償させた上、予算も多めに払ってもらう。How are we gonna do that? じゃあ続きを始めましょう。早いところ始めましょう。I don't understand. ノブチ、 uh, 別にうちら分かってるから。ズタボロになっちゃったけど、別に。 life ね。 moves on. 今に始まったことじゃねえしよ。それにもう一回作るって決めたんですから。 It's like we're used to things just fucking up. It's fine. またやるの？やるけど、携帯電話買ってね。Aracia's still shooting for that fucking phone, dude. Even though she got it in Lucia's route, but like we never saw how. Hey, stop it. ノブチ。 I gotta put in my like one line every now and then. ノブチナ。ノブチナちゃん。Dot dot 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 for Nobuchina. Whoop, They'll pay it back and double. What the hell is she doing? バカ、喉壊れるぞ。 We need that for the play. 別に気にしてない。 Since I don't even care. たこ焼きも食べたくなってきた。 Oh, hey, hold on. え、お野菜がいい。私お魚。 Hold on, guys. Shachi can only make so much tonight. 肉はどうしたの？肉は。 It's like, Jesus Christ. Nobuchina, seriously, don't ever do that again. あ、約束する。 I don't know. You already broke the first promise. 絶対にしない。お前たちがいるのにするわけないだろ。やんない悪い。 It's like just trying to. They're just like trying to break her spirits. the other, you know. 悪かった。いや、ほんとすまん。 Not us, but unfortunately for the other clan, she has us. All right. Oh no. それで今日は何の用じゃ？本題に入る前に聞きたいことがある。 He actually had like a full-on sprite this time rather than just being over here. 私の仲間に手を出したのはお前たちか？ああ。Oh, yeah. お友達かわいそうやったな。 It's fucked up. It's fucked up. なぜこんなことをする？
お前の返事がぬるいからじゃ。俺を殺すか？ As much as I'd like to. Is he like there by himself? Like, Nah, she's good. 許す。 He the what? He's like. なぜなら私の仲間が許しているからだ。はあ、ありがたい話や。そらこっちも嬉しいわ。Dude, I would hold a grudge though. Not even gonna lie. その代わりこの町に二度と現れるな。Oh my god. ええで、お前がうちに来たらな。No. 返事聞こうか。This is bullshit. Oh, hello? 確かにうちはクソみたいな家だし、クソみたいなやつが仕切っていたとは思う。Being managed by. だが不義理はできない。 Nope. ただで家に住み、ただで飯を食い、ただで学校に行き、ただで給食を食べた。そのツケを私はまだ払っていない。じゃあどうすんじゃ。 It's like a debt that can't ever be repaid. 高田を継ぐんか。継ぐとか継がないとかじゃない。私は私だ。There it is. 始まりは一人だ。ずっと一人だった。 But she's not alone. だが私にも仲間ができた。 This is truly the power of friendship here. 私のことを仲間だと思ってくれる奴らがいるんだ。そいつらはきっと私が死んだら悲しむ。 Dude. 眠たいこと言っとんな。Uh-huh. お前はお前を知らんのやろ。うち来たら教えたる。 The fuck does that mean? 最後のチャンスや。How can you tell her what she is? Or, you know, who she is? Is she a stupid? まあええわ。せやったら高田を潰すだけの話や。I'd like to see you try. Oh, whoa! 徳重 Whoa! They just had him in the wings! すいません。自分が不甲斐なくて。I mean, yeah, their guys are like way better than us. お前ら What, you just have all our cronies? 自分は平気です。それよりも組長が。Oh no. Wait. かわいそうやったな。Wait. Whoa! お前父に何をした？ What? 父親？誰のじゃ。 Oh no. あんた親おらんねやろ。自分で言ってたな。 Dude, that's fucked. They already knew what her answer was gonna be. そんなら死んでも誰も悲しまん。 Bullshit. Oh. See, look at them. They look like actually Yakuza. 何の真似だ？来ないんやったらここでしまいや。 Are you sure about that? それじゃ元気でな、高田のお嬢さん。 Oh no. Oh my god. Fucking evil villain laugh? What is... クソったれ。 Just fucking start... She just starts like... Alright, time to break promise number 2. Just... そこをどけ。 Oh... どけと言ってるだろうが！ Throws him off the building. オッケーだって。 Hooray? 照明いい感じです。治るじゃん、大道具。 I think we have bigger matters to attend to. 当然だ。私たちが本気を出したわけだからな。Sure, but there's problems. 無論、パトリシアのためだ。Uh-huh. We really gave it our all, guys. 申請も通ったらしいぜ。I love how Nora just has to get his one line in there every so often. Well done, Michi. 本はしっかりしてると思いましたので。 Thank you, Michi. あとはこの着ぐるみの衣装を
赤にして炎に見立てるとかできないんですか？ Why? Wait. そりゃ無理だぜ。 The fuck? We'd have to rewrite the book too, Michi. やっぱこの本でやるのがいいと思うんすよ。 Why would we make one of the sperm onesies red? That's dangerous. 褒められるのって嬉しいわね。いいな、いいな、楽しみ。あれ、のぶちは？ Yeah, we gotta. そういえば来ていませんね。There's that. こっちは土日っつう貴重な時間使ってんだぞ。たくよ。Well, ちなちゃん。 I mean, you guys don't know what's going on right now. ノラさん？ I sense a disturbance in the force. Oh no. They did fuck it all up. おい、どういうことだ？ Where's Dad? 誰かいないのか？ Oh, are they all gone? Oh! Dude, they were like, I bet you they were like waiting outside the fucking clan. ノブハル。 Oh no. ノブチナ、気をつけろ。その辺ガラスの破片落ちてるから。 Oh, he's still caring more about her. どういうことだ？何があった？すいません。少し見ないうちに。 He wasn't even here. 突然強度の奴らが乗り込んできて。 Was he just here, like, we know, おら！ oh. どけ、クソが。見るからに体なまってますな。So they did that ahead of あ time いつら then. は人間ではない。むちゃくちゃだ。I mean, they are just better. 京極はどうした？呼ばなくていい。挙式の途中だ。 Yeah, he's. Well, we already knew 電 that. 話しろ、早く！無茶ですよ。今は歩くのもやっとです。なぜだ？ Eh? 一回やられてんすよ。先週の土曜。足と右肩やられて入院して。 He was not even there. They just found him. なんで早く言わない？ Wow. Wait. お前のためだ、ノブチナ。 They just been handling this on their own, and it's not going good. お前に心配かけたくないと黙っておくよう言われたんだ。That's why, I guess that's why he was, at the, どうすんすか、お嬢。ここまでされて黙ってるんですか？いくら言ったらダメだ。いいんすか？親父さんここまでされて黙ってられるんすか？ but, man, it's a tough situation. 黙ってるボケ。 Oh my god. ここで言ったら後戻りできなくなる。黙ってねえでなんとか言ってくださいよ。せめて俺らだけでも行かせてください。 I mean, what if we don't do anything, but we just get Patricia to destroy them? お嬢、行かせてください。Just nameless subordinates. 俺らはいつだって命捨てる覚悟で。 Just get Lucia to go in there. She can just fucking destroy them without magic. こらえろ。お前はこらえるんだ。 Like I know Nobuchina could like solo that entire clan, but like if we don't want to be involved, you know, clan on clan warfare, just get someone outside the clan to do it. こんな形で高田を継いだらいかん。黙れ。 Oh no. ノブチナ、行くな。 He's trying so hard while dying. Oh no. 耐えろ、ノブチナ。ノブチナ。 Well, ow. That must have hurt. Like just saying, damn it. Where's she? I ran all over town. I went to all the places I thought she might go, but I couldn't find her.
My calls weren't getting through either. Well, oh. はーい、ノブチナ高田歌いまーす。 Flashbacks. おいノーラ、元気になれ。ほら。Oh hell. 何死んでんだ。ほら。酔ってんのかこいつ。オレンジジュースですよ。It's like a placebo おい effect. ノーラ、ちゃんとせえ、ちゃんと。 No, kill me. ほらな、しょげてるよりな、このババアは喜んでるだろうが、楽しいだろうが。なんじゃい、楽しいんが一番じゃーい。 That's true. あら、高田さんちの。こんちは。 Hello. はじめまして。話はノラから聞いてるわ。元気な女の子がいるって。ノラと仲良くしてあげてね。うん、仲良くしてやるぞ、パパ。 All right. Oh damn. 叩かれた。 God damn バ it. バアじゃないわ、ママって呼びなさい。Just ノラが家って言ったから。 Whoa! ノーラ、あんたもお尻出しなさい。 I've been betrayed. What? I didn't say it. I didn't. No. うちの娘がすみません。いいえ、いいんですよ。とても元気な子で。Fucking handful this one is. 実は今度の日曜日にコンサートがありまして。 Oh Jesus. このじじ、マジ何言っとんじゃ。あらあら、困りますわ、お父様。Eh? ノラのやつ、意味わかっとらんぞ。アホじゃ。こいつ私と同じで、アホじゃ。 God damn it. Oh my god, like what are the damages to him specifically? Oh, he's looks down at Nobuharu on the floor. 死は目に見えないわ。そして愛も目に見えないと思う。 No. Where did she? Nobuchina! ん Oh, hello. ああ、ノラか。一番会いたくなかったな。 Wow, but I'm the main character. What's wrong? Come on, let's go back. Everyone's still there. なあ、なお前は私のことを信じてくれるか。 Patricia wasn't. She was, her hands were covered in blood. Hey, that's... Why didn't you listen? I believe... Take me with you. Whoa! お前には一番会いたくなかったな。 It wouldn't just be me. Everyone would say the same thing. もういい。ノラ、お前だけでいい。 Okay, 一緒に来てくれるか。 I will. I guess. Yeah. 皆に迷惑はかけられない。でも、お前だけは私の味方でいてくれるな。 I always was. Of course. Until now, we've gone through it all together somehow. So I like the little somehow. なんだかんだ一緒にいたな。 Yeah. なあノラ、 Yeah? お前のママ優しかったな。 Yeah, she was. Yeah. 楽しい人だったな。 Remember when she slapped you? Yeah. だからこれからも楽しんどけ。楽しんだもん勝ちだ。 Yeah. Punch! What? Ow! Don't punch me with your bloody fists. You're seriously a goddamn brat. よくついてこれたな。こんなクソガキに。 You're the one who trained me. そうか。そうだったんだな。
trained me to be the badass that I am today. だったら心強い。 Oh, oh, oh! God damn! Hold on. What? What? Then my view, the whole world. Oh, hello, cat mode, because became separated from her. You. 悪いが、お前は仇だ。 No, why? みんなのこと。 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey. What? She tied me up and rolled me onto the street. Whoa! Quit! No! Quit screwing around! Untie me! Seriously! Hey! Oh no. Nobuchina, please. Nobuchina! Nobuchina! いつでも行きます。 God damn it. そうか。 Fuck. よし。もういい。お前は家に戻れ。 What? ここまで来て何言ってんすか。親父を頼む。I hope he's like gonna. It sounds like he's gonna be okay, but like he's gonna pull through. But he really sounds bad. Oh my god. Oh, she's done. Solo mode. Huh? Okay, that's what we discussed. おい待て、こいつ高田の。だったらどうする？ I think you all are like dead, to be honest. Yeah, you're all. Ooh. なんじゃお前。 You're all so dead. 何しに来てんじゃ。その体の切れ味は鋭く、 There's no, you can't. She can solo you guys. She probably doesn't even have to try too hard. こいつ。 I love how it's like, is AC? 何の大人が束になってもかなわないと言われていたのはいつからか。ちょこまかと。You can't get rid of her. その瞳は修羅のごとく、その場にいるどんな大人よりも冷静でした。 Just fucking starts strangling fucking what the head guy. 威勢がいい。 Hello. We're bulletproof. I just. Well, 止まれや、高田の嬢ちゃん。 Oh, I heard the. I'm still fucking trapped or tied up. Not trapped. Well, it is trapped. Damn it! What kind of hell string is this? ノラ、何してるの？ Patricia, help! ほら、落ち着いて。 Oh, thank God. But Nobuchina's. いいから落ち着いて。 Crap. Uh-oh. I'm running out of time. ノラ、どこ行くの？ I got to go. I have to get to her. The gun's not gonna help. Uh-oh. Nobuchina. Hold on. Oh, Jesus. Let's. 大概だな。お前。 Hold on. Let's talk about this. I mean, see, I'll talk. Come on. うちに来い。それがお前の親父への恩返しになる。 Dude, she is. It's all business. なぜ私をそんなに買っている？知らないだろ。私がどんなやつか。I mean, look what you just did to him. そんなんどうでもええやろ。高田が大事にしてるもんは何でも欲しくなる。それだけや。 That just sounds petty. 答えになってない。 Like super petty. ほんなら、俺が好きやった女はてめえの親父になびいた。 Oh. So this is actually like just revenge. そこで生まれたんがお前。 Damn. That's fucked. So I want to take their love child. Just what? だったりしてな。 That turns a blasting right there. 二度と
私の仲間に触れるな。 Okay, she's not gonna blast him. 二度と仲間の名前を口にするな。二度と高田を口にするな。 二度と私の前に姿を現すな。 Cause if you do... 無理やな、そりゃ。 Okay. I guess he'll die. 殺せよ。Do it! You won't! やれよ。こういう時にちゃんとやれへんから、親父さんも踏ん切りがつかへんねや。 Oh shit, he actually did say you won't. Damn! 結局、子供なんや。ちっちゃい、ちっせガキなんや。 No! Nobuchina's a bigger man than you ever could be. 所詮は、大人の真似事なんや。Like, just... she's bigger! Oh. いいじゃねえか。様になっとるわ。 Unless I show up and... やれよ。殺す。 Oh my god. やってみろ、草ガキや！親父の悲しむ顔が目に浮かぶわ。ああ！ Yeah, I'm here. I knew he was gonna show up right last second. I bit her hand with all my might. お前 Enough! If you do this, then there's no going back, ever! 猫に命救われるた。 It's pretty funny, isn't it? Just punches him. Dude, Nobuchina just punched him to an inch of his fucking life. Break every single bone in his body, but keep him alive. 美しいな。のりこ、ちねや。Well, 知らんか。寝てろ。 dude, we got a lot of information there during this whole exchange. God damn. Alright. Why don't you ever listen to what I say? Do you know how worried I was? Do you understand? Even so, Nobuchina didn't answer. I couldn't read anything from her expression. Whoa! 動くな。全員その場に伏せろ。 Oh, hell. 武器を捨てろ。手は上げたままだ。 We didn't do anything. It was them. Nobuchina. Uh-oh. Our hands are covered in blood, though. God damn it. It wasn't a smile full of sarcasm I saw that day. It was their usual smile that I see all the time. Her fucking just... God damn it. Now that I think about it, she never cried. Not even once. Unlike me, I'm a bitch. What? I may have had a couple manly tears. ノラがみんなに知らせてくれって。テレビつけて。 Oh, Jesus. 動画の方が早いから。ほらこれ。 Everyone get down. 今、中から容疑者と思われる数名が姿を現し。あいつ。 Oh, no. 笑えないよ。 Oh, バカ。 hold on. Koki, I'm sorry. Let me just... 何してんだよ。 There we go. I always feel better. Jesus. So tense. Meow! Meow! What? 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 Why are you giving me a title screen? Is that like a... See, we're safe. Holy fucking shit. It escalated so fast. And we got a little, and we got a lot of information there about, Nobuchina's mom, to be honest, as well as why he was even
doing this. I thought it was for territory's sake, but like why he wanted Nobuchina so bad, that makes him a lot more sense now. I just thought it was because she was like the greatest thing ever, but no, there was an actual underlying reason, and that's pretty fucking cool though. He's taking a nap, but not a dirt nap.